Oh, dahil uwian na mga nonoy. Alam nyo na. Alam nyo na mga nonoy. Oh, ayan oh. Ayan lugar oh. Oh. Ayan oh. Oh. Oh, kung malapit ka dito, kunin mo na to. Pero kung bago mo kunin, syempre, follow mo muna si nonoy. Ayan oh. Ayan lugar nonoy oh. Oh. Ayan oh. Oh. Kung malapit ka lang dito, puntahan mo na to. Ito nonoy oh. Oh. Kunin mo na nonoy. Huwag ka na magtagal nonoy. Ayan oh. Oh. Hindi ko na kayo hihintayin pang bukas. Baka nadaanan nyo ito bukas. Puntahan nyo na lang dito. Ayan oh. Ito ang lugar mga nonoy. Huwag na kayo magtagal. Puntahan nyo na ito. Oh. Ayan oh. Oh. Sigurado to. Hindi nyo ito mahahanap. Ayan nonoy oh. Dito ko lang ilalagay nonoy. Dito lang nonoy oh. Ayan oh. Oh. Sapato nonoy oh. Oh. Ayan oh, sapato. Yan sapato ko. Huwag na kayo magtagal. Puntahan nyo na.